Le général de corps d'armée a souligné avoir suivi de près les manifestations pacifiques lors desquelles le peuple algérien est sorti exprimer des revendications légitimes, comme il a salué le comportement civilisé et le haut niveau de conscience et de maturité dont a fait preuve le peuple algérien tout au long de ces manifestations, exprimant sa parfaite adhésion aux revendications et ambitions légitimes partant de sa conviction puisée de son attachement à la légitimité constitutionnelle et du fait que le peuple est la seule et unique source du pouvoir. Le général de corps d'armée a rappelé les efforts de l'armée nationale populaire pour trouver une solution à la crise depuis le début des manifestations, où il a insisté en date du 18 mars dernier au niveau du secteur opérationnel Sud Tindouf en 3e région militaire sur l'impératif de résoudre cette crise dans les plus brefs délais et que des solutions à cette problématique existent pourvu qu'elles s'inscrivent dans le cadre constitutionnel. Cependant, et devant l'absence de toute réaction à cette démarche et au regard de la sensibilité de la situation dont il est profondément conscient, il a évoqué la question encore une fois lors de son intervention du 26 mars au niveau du secteur opération sud-est de Djanet en 4e région militaire et a affirmé qu'il était nécessaire de trouver une solution pour sortir de la crise dans l'immédiat et a proposé la mise en application de l'article 102 de la Constitution comme solution s'inscrivant exclusivement dans le cadre constitutionnel considéré comme l'unique garantie pour maintenir une situation politique stable. La dernière intervention en date était lors de la réunion tenue au niveau du siège de l'état-major de l'armée nationale populaire en date du 30 mars, au cours de laquelle il a réitéré la nécessité de mettre en application les articles 7, 8 et 102 de la Constitution et qu'aucune autre solution en dehors du cadre constitutionnel ne peut être envisagée. En réponse à cette démarche, ajoute le général de corps d'armée, le peuple algérien a approuvé cette proposition et a salué les efforts de l'armée nationale populaire pour trouver une solution constitutionnelle pour cette crise dans les plus brefs délais. ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بها بهذا المسعى الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة. هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قُبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحيل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا هم لهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب بمصير البلاد، وأن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان أمن استقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدورات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفات على مطالبه المشروعة من خلال اعتقاد مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد ودفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب تطبيق الفوري للحل المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 8 و102 مباشرة، المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقرارنا واضح لا رجع فيه إذا أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه الكاملة غير منقوصة، وبصفة ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن، وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وفي الأخير نؤكد مرة أخرى أن مسعانا لحل هذه الأزمة ينبع حصرا
من ولائنا للوطن، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري على تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو